নমস্কার সকলকে, গুড মর্নিং। এখন বাজে সকাল 5:30। তো আমরা সকলে মিলে উঠেছি অনেকক্ষণ, রেডি হতে হতে 5:30 বেজে গেছে। তো এখন যাব সমুদ্রে একটুখানি সূর্য ওঠা দেখতে। তো আজকে একটা নতুন জায়গায় যাব। তারপরে তো চলুন সকাল সকাল একটা সুন্দর জায়গায় ঘুরে আসি সবাই মিলে সূর্য ওঠা দেখার পর। অনেক দিন সমুদ্রে কিন্তু সূর্য ওঠাটা দেখা হয়নি। গলা এখনো ঠিক হয়নি আমার, দেখুন না চলেই যাচ্ছে, ঠিক আর হচ্ছে না। এই কল্যাণ এসে গেছে। ও কল্যাণ, মা উঠেছে? রেডি রেডি, ঠিক আছে চলো। আজকে আমাদের পুরীতে আসার হচ্ছে তৃতীয় দিন। তো তৃতীয় দিন সকালবেলায় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আর কি উঠেছি। কালকে এতটা তাড়াতাড়ি উঠিনি। আজকে আবার যে প্ল্যানিং গুলো ছিল না, সেগুলো সব চেঞ্জ করতে হয়েছে, কারণ আজকে একটু ধর্মঘট হওয়ার এখানে আর কি খবর টবর আছে। তো সেই জন্যে আমাদের সেইভাবে প্ল্যানিং করতে হচ্ছে। আমাদের আরো দূরের দিকে যাওয়ার ছিল, তো সেগুলো সব ক্যান্সেল করেছি আজকের জন্য। তো সেইভাবে আজকে এটাকে ঠিকঠাক করতে হবে। আপাতত আমরা একটা অফবিট জায়গায় যাব, আগে সূর্য ওঠাটা দেখি। আমি কৃষ্ণা আমরা কেউ যাইনি এতদিন পুরী আসছি। আমার তো মনে হয় ছোটবেলা থেকে কতবার এসছি তার কোনো হিসেব নেই, অগুন্তি বার হয়ে গেছে। তো এইসব জায়গাগুলো যাওয়া হয়নি। তো এবারে ঠিক করেছি যে কাছাকাছি এইসব জায়গাগুলো অন্তত একবার করে ঘুরবো। তো আপনাদের দেখাই, চলুন। তাহলে আর খুলবে না। না, ওদিকে সবাই রেডি হয়ে গেছে। জামাইবাবু কোথায়? এখনো বাথরুমে নাকি? ও, মানে লাস্ট ফিনিশিংটা দিচ্ছে। এই তো কি সুন্দর হলো, আমার ভালো। খালি জড়িয়ে জড়িয়ে সব দিচ্ছে। চলো বেরিয়েছ, চলো। হ্যাঁ, তোর বাবাকে এটা দিয়ে নিয়ে যেন বাথরুম আর বেরোতে পারবে না। হ্যাঁ, আর এই ভোরবেলা কোথায় একটা সুন্দর করে ঘুমাবো। হ্যাঁ, তা না সবাইকে ডেকে তুলে হ্যাঁ সে সবসময় ঘুরতে হয়। নিচে শুয়েছিল, তারপরে ওপরে উঠে গেছি, তারপরে তো সব চলছে সার্চ করে। তো তো এখানে ছিল, কথা বলছিল, শুনতে পাচ্ছিল। দুজনে মিলে খালি ঝগড়া করছে, খালি ঝগড়া করছে, শুনতে পাচ্ছি। সে এখনো ঘুমাচ্ছে না? হ্যাঁ, ঘুম ভাঙছে না বললো তো না। কোলে করে নিয়ে যাওয়াই মুশকিল। না, সবাই মিলে নেবো। সবাই মিলে নিলেও হ্যাঁ, তুই নিবি, তারপরে আবার আর বাবা যেই নিয়ে কষ্ট হয় বটে। আবার বালির ওপরে তো একদম সেই পাগুলো ঢুকে যায়, কোনো অসুবিধা হয় হাঁটতে। হে বুবলো, সূর্যটা দেখবি না রে? হ্যাঁ, দেখবে তখন উঠে যাবে, তখন উঠে পড়বে। সূর্য উঠে গেল গো, চলো। হ্যাঁ চল। আবার বালিতে কি বলছে অপর্ণা? বলছে সূর্য ডোবা দেখবো। দেখো সূর্য ডোবা, ওই দিকে যেতে হবে, ওই দিকে যেতে হবে। সূর্য ডোবা, এইদিকে সূর্য ওঠা। ওই এখানে দৌড় প্রতিযোগিতা হবে। ঠিক আছে কি? আচ্ছা, এটা আমার মা সবার আগে, আর আমি আর বোর্ড নিতে সবার পিছনে। এখন যে যা কেনাকাটা করবে সব ফ্রি, ঠিক আছে? সব দোকান একদম সব ফ্রি। দোকান আছে, দোকানদার নেই। আমার এই জল হ্যাঁ, খালি ধুলো, এসব ভালো লাগে না। ভালো লাগে না? কি তাহলে করবো বল? পাহাড়ি ভালো, শুকনো শুকনো পাহাড় মাথা ঘুরে ঘুরে দিয়ে বলবি সমুদ্রই ভালো। তোরা যেখানে যাবি না সেখানটাই ভালো না। শুধু গাড়ি করে ঘুরবো কেন? তো একবার নামবো, আবার উঠবো, এই রাখো। আচ্ছা। তোর সাথে তো গেলে সব গাড়িতেই বসে থাকতে হবে, তোর গাড়িতে। এটা ভালো লাগে না। আচ্ছা। একবারে যে গাড়িতে যাবো সেখানে না। তা না গেলে হবে না, নামতে হবে, তাই তো? তোকে এক কাজ করবো, শোন, আমরা গাড়িতে যদি কোথাও যাই, তোকে 1 কিলোমিটার এগিয়ে যাবো, দিয়ে দাঁড় করে নামিয়ে দেবো, দিয়ে হ্যাঁ, দিয়ে আমরা ওখানে হয়তো কিছু খাওয়া দাওয়া করবো, বাকিটা তুই হেঁটে আয়। এই কল্যাণ, জামাইবাবু, আমরা সব এগিয়ে যাবো, ঠিক আছে কল্যাণ? হ্যাঁ, ওইখান থেকে উঠবে সূর্য, এই দেখ, ওইখান থেকে উঠবে। হ্যাঁ, ওইটাই বলছি। হ্যাঁ, এবার দেখবি তো, দেখ সবাই সূর্যটাই দেখতে এসছে। এই কৃষ্ণা, ওই যে ওখান থেকে উঠবে সূর্য। একটু লাল হচ্ছে, টাইম হয়ে গেছে, ঠিক টাইমে। 6:17, 18 টাইম সূর্য ওঠার। এখনই চান করতে নেমে পড়েছে গো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসব চান করছে এখন, দেখা দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, না উঠছে আস্তে আস্তে, দেখতে দেখতে। না, সূর্যদেবকে প্রণাম করে নাও ভালো করে। অর্ধেকটা উঠেছে মা, এই 3 রকমের রং দেখা যাচ্ছে, দেখো। ওপরটা গাঢ় লাল, মাঝখানটা গোলাপি, আর নিচেটা একটু ধূসর।
বুবলুর কোনো সারা শব্দই নেই। কালকে আসলে অনেকটা রাত পর্যন্ত ঘুমিয়েছে, ঘুম থেকে উঠে খেলো দিয়ে আবার যে ঘুমিয়েছে দেখো ঘুম কমপ্লিট। ও হ্যাঁ এই এখান থেকেই চিল্কার ডলফিন দেখা হয়ে গেল। দেখ দারুণ দেখা হয়ে গেল এখান থেকে বসে বসে ডলফিন। ওই তো এখনই যাচ্ছি দেখে। এই চিল্কাতে সবাই তো ডলফিন দেখতেই যায়। তো ঘোরা হয়ে গেল এখানে বসে বসে। হ্যাঁ সকালে আজকে আমাদের এই যে চা দিয়ে স্টার্ট হলো। প্রচুর বড়, ভালো করে ধরবি। প্রচন্ড বড়। ওপরটা ঠিক ধরে থাকবে। আচ্ছা এবার কি দেখাবো জামাইবাবু? এবার কুমির দেখাবো। এবার কুমির। ঠিক আছে ডলফিন দেখা হয়ে গেল। হ্যাঁ মা নিয়েছো চা? মাথা মনে এসে ওর লিকাচ্ছা, হ্যাঁ লিকাচ্ছাও বলা আছে। তো কাকা একা পাচ্ছে না, আমি ম্যাগি বানাতে লেগে গেছিলাম না। অনেক সবাই বলছে না দেরি হচ্ছে তো একা একা পাচ্ছে না, আমি দেখি আমি করে দিচ্ছি। দাও। ধরো বসো বাবা খাবে। হ্যাঁ বাবা ধর ডিম টেস্ট হবে। এই তো বুবলু একটু ডিম দেওয়া ম্যাগি খেলো, ওর একটু আবার ঝাল ঝাল লাগছে। ডিম টোস্টটা ঠিক আছে না? এটা ঝাল নয় তো? হেপ করে দিলে কি হেপ? সকালটা তো খুব ভালোভাবেই শুরু হলো, কিন্তু আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো করা আছে না, যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে কাছাকাছি একটা অফবিট জায়গায় যাওয়ার কথা, তো সেইটার আমাদের সরকারিভাবে গাড়ি ঠিক করা আছে। এখানকার একটা প্রজেক্ট আছে উড়িষ্যা ওয়াক বলে, তো সেটার মাধ্যমে করা আছে। কিন্তু এখন যে ফোনে কথা হচ্ছে বলছে যে একটু দেরি হবে। আমাদের 6:30 পৌনে 7টার মধ্যেই এখান থেকে বেরোনোর কথা ছিল, কিন্তু ফোনে কথা হচ্ছে আজকে এখানে স্ট্রাইকের একটা ব্যাপার আছে এখানে না সারা ভারতবর্ষে। তো সেই স্ট্রাইকের জন্য ওরা একটু সময় নিচ্ছে যাতে বাইরে বেরিয়ে কোথাও অসুবিধা না হয়। একটু পরে বলেছে কনফার্ম করবে, সেই জন্য এবার এইসব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে আমাদের যাওয়াটা। তারপর তো আজকে পুজো টুজো দেওয়া আছে বেলার দিকে। সিঙ্গারাগুলো দেখো না কি সুন্দর, ছোট্টি ছোট্টি, এটা ন্যানো সিঙ্গারা। আর এখানকার স্পেশাল ছানা পোড়া। উড়িষ্যার বিখ্যাত। কই দেখি, এই তো ছোট্টি ছোট্টি সিঙ্গারা। না বে মিষ্টিটা ভালো, ছানা পোড়া ভালোই লাগলো। ছানা পোড়া ভালো, হ্যাঁ। ওইটা ভালো। এখানকার আর কি স্পেশাল বলছে না, আমাদেরকে আবার 9টার সময় বেরোতে হবে, প্রোগ্রামটা হবে বুঝলে। বলছে তো ধর্মঘটের অসুবিধা আপাতত নেই। না খেয়ে নাও। এখন আমাদের ঘুগনি মুড়ির পিকনিক হচ্ছে, তাই তো মাকো সব পড়ে নাও। পড়ে নিন মা, পড়ে নিন। হ্যাঁ ওই যে, হ্যাঁ সবাইকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ নিয়ে নাও। দেখি মা দেখি, এই তো একদম ভলেন্টিয়ার। মা হচ্ছে ভলেন্টিয়ার। রঘুরাজপুর যাব, আর্টিস্ট গ্রাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ বনেতে বল। হ্যাঁ ভালো করে ছবি তুলে ট্রাই করবি। এই দুটো গাড়ি আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, এইটা একটা আর ওই যে সামনে একটা। কমপ্লিমেন্টারি জলের বোতল সবার জন্য। হ্যাঁ সবার জন্য কমপ্লিমেন্টারি জলের বোতল। এবার কে কে বইতে? এইবার বইতে হবে। এবার বইতে হবে। দাও দাও বুবলুকে দাও, বুবলুকে দাও। এই যে আমাদের গাড়ি এবার ছেড়ে দিল। চ
চলো আমাদেরটা ঘোরাই, সবাই একবার বলো জয় জগন্নাথ। চলো ওরা নাম বলে ওরা জানি না একটা ওরা নাম আইয়া, তারপর মুক্তাস্বামী বেনুগোপাল আইয়ার। আচ্ছা আচ্ছা বেণুগোপাল আইয়ার। হ্যাঁ, তারপর চিন্নস্বামী মুক্তস্বামী বেনুগোপাল আইয়ার। দিদি বললি একেবারে পিল্লে চিন্নস্বামী মুক্তস্বামী বেনুগোপাল আইয়ার। তারপর আগে আগে বাড়িয়ে আর জানি না। দেখো এই যে সামনে দেখো ওইখানে উঁচুতে বড়টা দেখতে পাবে, ঠিক আছে? ওইখানে উপরে কালকে উঠেছিলাম, ওই দেখো উঁচুতে, ওই যে দেখতে পেয়েছো? হ্যাঁ। আমাদের তো বললি না। আজকে চলে আসবেন 3:30 থেকে 5টা। আমরা যাবো। দেখলে? এই তো এই বিল্ডিংটা ছিল, আমি দেখো এই যে এইটা, এই এতটা দূরে আমরা ছিলাম যাবো। আমরা অটো করে যাচ্ছিলাম, চান করতে অটো করে আবার আসছি। হ্যাঁ, কিন্তু কি বলতো এখানে প্রাইস অনেক কম। আমরা সবাই মিলে ছিলাম 8 জন মিলে, একটা রুম, এসি রুম, সবকিছু, রান্নার বাসনপত্র, গ্যাস সব দেওয়া আছে, বাসনপত্র আছে, ফ্রিজ আছে, সব নিয়ে পার ডে 1400 টাকা করে পড়েছিল। একটা ফ্ল্যাট দিয়ে দিয়েছিল 1 BHK। সমুদ্রের ধারে হলে তো অনেক প্রাইস হতো না। এই দেখো এইখানে স্ট্রাইক করছে, এটা আবার কি? আরে বন্ধ দাঁড় করে গিয়েছে গাড়িগুলো। পালন করানোর জন্য এই ধর ফেললাম, এই টপকে দিলাম, টপকে দিলাম। বন্ধ হয়েছে, বন্ধ হয়েছে, দেখছো কি বন্ধ হয়েছে? হ্যাঁ, কলেজ পাখে ওই তো বর বসে আছে। আলু খেলো। শুনো, মারাতে পাটে করছো রং করে দিবা, হ্যাঁ রং করে। আগে ঘুরে বললো মা শক্তি করে গেট পেরোচ্ছিল, মা শক্তি করে গেট পেরিয়ে এলাম। খেয়াল করলে? হ্যাঁ গো। মা কি মুশকিল, বাপের বাড়ি গেটের ওপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। ওটা কি বড় তোমা শক্তি করে গেটটা পেরোলাম। ওই দিক দিয়ে যেতে হয়। বলছে ওটা হচ্ছে বর্ধমান, এটা হচ্ছে উড়িষ্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ, অত সোজা নয়, বোকা বানিয়ে দিচ্ছে মাকে আমার। এই যে চলে এলাম রঘুরাজপুর। লেখা আছে যে চলো এসে গেলাম সব। दादा वो जो ब्लू का गेट देख रहे हो, इधर से ही मेरे गांव का शुरुआत होता है। और वो तीनों जो स्टैचू है ना, वो तीनों मेरा गांव का तीनों दिग्गज है, जिनके वजह से हमारा गांव आज इतना डेवलप हुआ। वो जो सबसे पहला स्टैचू देख रहे हैं, गुरु केलुचरण महापात्र जी है, उड़ीसी डांसर, पद्म विभूषण। आपका जो बोना दीदी का ना, हाँ हाँ हाँ। और बीच में गुरु मागुनी चरण दास, गोटीपो डांसर, द पद्मश्री। लास्ट वन डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र जी, जिन्होंने मेरे गांव का पट्टचित्र पेंटिंग का फाउंडर है, और पट्टचित्र का वो सबसे पहला नेशनल अवार्ड से। और इधर जो दिख रहे हैं पूरा बीच में 13 मंदिर है, बोथ साइड पे घर है। टोटल मेरे गांव में 160 फैमिलीज है। हर घर में इधर आर्ट क्राफ्ट किया जाता है। सिर्फ डिफरेंस होता है हर ह्यूमन के हैंडराइटिंग के तरह आर्ट का डिटेलिंग में थोड़ा बहुत फर्क होता है। आइए हमारा घर में हम खुद जो आर्ट बनाते हैं आपको शो ऑफ करेंगे, आप देखेंगे, आपका यदि पसंद होता है आप परचेस करेंगे, नहीं तो फिर दूसरी घर भी घूम के देख सकते हैं। और मेरे गांव के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारा इंतजाम किया है, जैसे कि वो जो स्टैचू के पीछे जो एरिया आपको दिख रहा हाँ, है हाँ। वो मेरे गांव का एम्फी थिएटर है, गेस्ट हाउस है, और वो मेरा म्यूजियम बन रहा है। इधर मेरे क्राफ्ट सेंटर है, देखेंगे दूर दूर के सब चलिए। देखेंगे। करते हो कि नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आप लोग जो आते हैं हमको इंकरेजमेंट कराते हैं, आप लोग हमको इंस्पायर कराते हैं कि इसे आपको और आगे लेके जाए। उसी टाइम में तो कोई नहीं आया, लोग का रोजी रोटी बंद हो गया था। उसी टाइम में गवर्नमेंट ने हमको 10-10 हज़ार रुपया डोनेट किया था, और हर घर का आर्टिस्ट उनका दीवार और जितना भी हमारा गांव में खाली स्पेस था, वो स्पेस के ऊपर वो सब किसी तरह मुराल पेंटिंग बना। वही पेंटिंग को जब भी हम ताड़ के पत्ता के ऊपर चित्र कराएंगे ना, उसको बोला जाएगा पाम्बी पे एंग्रेविंग, ताल पत्ता खुदाई। और वही पट्टे चित्र क्या होता है, एक तरीके का हैंडमेड कैनवास होता है, महाप्रभु के पास वो पूजा लगता है।
पुराना टाइम में लोग उसको रिमाइंडिंग के लिए परचेस करके लेके जाते थे, जो कि महाप्रभु का आशीर्वाद का स्वरूप। आ जाइए, धूप तो ज्यादा है, हाँ। घर में उसको सब देखिए। এ বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, এ বুঝতে পারছো, কাছাকাছি থাকবো তবে শুনতে পাবে ভালো। তুই কাছে থাকবি তো শুনতে পাচ্ছিস সব। आ जाइए, वो मेरी पापा भी बना रही है ताड़ के पत्ता के ऊपर। তাল পাতার উপর লাইভ আঁকছে। এটা দিদি তাল পাতার উপরে আঁকাটা হচ্ছে। रघुराजपुर स्पेसिफिक जाना जाता है डांस और आर्ट के लिए। इधर जो डांस होता है उसको ओडिसी डांस बोला जाता है, जो गुरु केलुचरण महापात्र के वो प्रमोट हुआ है। सेकेंड वन इधर पट्टी चित्र पेंटिंग। जो पट्टी चित्र पेंटिंग महाप्रभु जगन्नाथ का एक रिमाइंडर है। आप तो दादा बोले कि आप बंगाली, आप शायद भी आपको भी थोड़ा बहुत पता होगा, महाप्रभु जगन्नाथ को बुखार होता है तभी पट्टी चित्र पूजा होता है। वही पट्टी चित्र इसे गाँव में बनता है। और जो पुराना टाइम था, लोग जगन्नाथपुरी आते थे महाप्रभु को दर्शन करने के बाद कुछ चीजें परचेस करके लेके जाते थे सिंबलाइजेशन थ्रू में। महाप्रभु का मंदिर को जो लोग आता है, महाप्रभु को पूर्ण दर्शन तभी माना जाता है। महाप्रभु को दर्शन के बाद एक सूखा हुआ चावल, जो हमारा लैंग्वेज में निर्माल्य बोला जाता है। सेकेंड वन एक बेत का लकड़ी, जहाँ पर पंडा लोग आपको मारते हैं, जो लकड़ी वो बाहर में सैलाब हुआ था, वो हार में पट्टे चित्र, जिसी में जयदेव का चरित्र गीता गोविंद हो, ये जगन्नाथ का चित्रकला। वही पट्टे चित्र को लेके आज मेरे गांव इतना बड़ा है। और मेरे गांव में जो 11 टाइप का 12 टाइप का क्राफ्ट होता है, उसी में ऑथेंटिक क्राफ्ट के हिसाब से, माने पहले क्राफ्ट के हिसाब से ताल पत्थर चित्र को काउंट किया जाता है। सेकेंड वन है पट्टे चित्र। थर्ड टसर सिल्क पेंटिंग्स। फोर्थ वुड कार्विंग। 5 स्टोन कार्विंग। 7 कोकोनट पेंटिंग। 8 betel पेंटिंग। 9 काउडंग टॉयज। 10 जो पेपर मार्सी। 11 बटल पेंटिंग्स। 12 जो छोटे छोटे क्या बोला जाता है, वो जो स्टोन और गंजेपा प्लेइंग कार्ड, वही का पेंटिंग। गंजेपा प्लेइंग कार्ड मेरे घर में अवेलेबल्स नहीं है, क्यों ना सारे आर्टिस्ट सारे क्राफ्ट को अचीव नहीं कर पाता है। उसका जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट करता है, जो हेरोटिक वर्क करता है, उसको कंटिन्यू करता है। मैं आपको सबसे पहले मेरे गांव का पामरी पे एंग्रेविंग को दिखाऊंगा, जो ऑथेंटिक क्राफ्ट का नंबर 1 पे आता है। सेकंड में पट्टे चित्र, थर्ड में टसर दिखाऊंगा। और वो तो सब जो देख रहे हैं वो तो गिफ्टेड आइटम्स है, उसको कोई बोलना जरूरत नहीं होगा। जैसे कि वो ग्लास का बटल का पेंटिंग से, एल्यूमिनियम डिस्क का पेंटिंग से, काउडंग का टॉयज है, पेपर मासी है, वुड कार्विंग से, और वो कोकोनट से। अब बीटल नट तो खत्म हो गया शायद, बीटल नट खत्म, कोई बीटल नट मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता था, इसी में पढ़ाई लिखाई चलता था। आज के टाइम में तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर पेन में हो गया, इसीलिए इसको मॉडिफाई कर दिया, उसको ट्रीट किया जाता है। नीम के पत्ता हल्दी के पानी में उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद वो पत्ता ट्रीट होता है। देन उसको इस तरह डिजिटल फीड में उसको स्टीच करके एक तरीके का बनाया जाता है। देन फ्री हैंड से इसी के ऊपर पेंसिल का डायग्राम किया जाता है, और वो मेरे ट्रेडिशनल टूल्स स्टाइलस जो लिखन बोला जाता है, इसी तरह उसको ईचिंग किया जाता है। वो जैसे ईचिंग किया गया है, दैट वन इज द अनविजिबल। अभी वो अनविजिबल है, इसको विजिबल कराने के लिए हम लोग एक नेचुरल सोल्यूशन इसके ऊपर लगाते हैं, जो आपका लैंग्वेज में भूसा काली और कॉट बेल का पेड़ का दम, उसको मिला के भूसा काली उसको पॉलिश करके साबुन पानी में जब साफ करते हैं, दैट वन इज द फिनिशिंग पीसेस, दैट आर अनस्क्रैचेबल एंड डिवाइडेड टू पेंटिंग से 25 दिन 35 दिन का पूरा माने टाइम लगा के वो सब पेंटिंग को किया जाता है। राधा कृष्ण का जुगल, शंकर भगवान जी और माँ पार्वती मैया, महालक्ष्मी, मेरी महाप्रभु जगन्नाथ का राज राजेश्वर श्रृंगार और जयदेव का चरित्र गीता गोविंद। जो सेट होता है वो सेट को ग्राइंड करके एक ग्लो तैयार किया जाता है। वो ग्लो में तीनों बटन क्लॉथ को एक के ऊपर एक पेस्ट करके उसको धूप में सुखाया जाता है। वो अच्छे से सूखने के बाद इसी के ऊपर चॉक पाउडर और इमली का कम दोबारा पॉलिश करके हार्ड स्टोन से घिसते हैं। घिसने के बाद वो इसी तरह हैंडमेड कैनवास बन जाता है। दैट नेम ऑफ द पॉट। और इसी के ऊपर जब नेचुरल स्टोन कलर में हम लोग आर्ट बनाते हैं, दैट कॉल्ड द पट्टे चित्र। पट्टे चित्र। और इसको जगन्नाथ का कल्चर आर्ट बताने का सबसे बड़ा रीजन वही होता है, महाप्रभु का रथ यात्रा के पहले स्नान यात्रा होता है, जहाँ पर मेरे महाप्रभु नहाता है। नहाने के बाद उनको बुखार हो जाता है। बुखार होने में वो रत्न सिंहासन को परित्याग करके अनसर करके जाते हैं। उसी टाइम में मेरे महाप्रभु को इसी तरह रूप में पूजा जाता है। वो जो ब्लैक वाला है महाप्रभु जगन्नाथ जी, जिनको अनंत नारायण का नाम दिया जाता है। और बीच में माँ सुभद्रा का जगह में माँ भुवनेश्वरी का आर्ट तैयार करके उसको पूजा किया जाता है। और बाद में बलभद्र जी, बलभद्र का वो जो आर्ट फॉर्म का नाम है अनंत वासुदेव। वही तरह वो मेरी छोटी भैया का हाथ का पेंटिंग से जाति पाठ
जात्रियों पर बहुत मात्रा में तैयार किया जाता था। अभी थोड़ा सा मैथोलॉजिकल पेंटिंग के ऊपर ज्यादातर फोकस किया गया है। वो जात्रियों पट्टी, वो माँ काली हमारा पापा का हाथ का पेंटिंग से, मेरे हाथ का लक्ष्मी नारायण, अंजनेयम, भगवान वासुदेव, कृष्ण कथा। পুরো গ্রামটা দেখো, এই চিত্রগুলো প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে আঁকা। এখন মন্দিরের দরজা বন্ধ আছে, মানে পুজোর সময়, পুজোর টাইমে খোলে না। মূর্তি মা দেখা যাচ্ছে না, বন্ধ আছে দরজা। এটা কিসের? এটা সুপারির ওপরে দেখো, এটা সুপুরির ওপরে পেন্টিং করা। হ্যাঁ, না না না, ওরকম ভাবে না বাবা, ভালো করে ধরো। जगन्नाथ बड़ा सिंगर हो इसका। बोला ये किस चीज के ऊपर ये बना है? ये तसर का, तसर। अच्छा, ये पटचित्र। ये पटचित्र, এটা তসরের উপরে। তালপাতার উপরে এটা আঁকা আছে। আচ্ছা, আর এই যে সামনে এই দিকটা হচ্ছে বেতের দিয়ে কভার করা আছে, পুরোটাই তালপাতার উপরে আঁকা। 2.5 লক্ষ এটা। খুবই সুন্দর হাতে। 1.5 साल लगेगा काम करने। 1.5 বছর। 1.5 বছর সময় লাগবে এটা করতে। আজকে আমাদের মেনুতে হচ্ছে মাছ ভাত। কৃষ্ণার জন্য পার্সেল করে নেবো, বুবলু ঘুমিয়ে পড়েছে তো নিয়ে গেছে। ওই চেয়ে নেবে, লাগলে চেয়ে নেবে। আমাদের তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, আর কৃষ্ণার জন্য একটু খাবার পার্সেল করে নিয়েছি, বুবলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। খাওয়া দাওয়া করে ভিডিও আপলোড করে আমরা এখন বেরিয়েছি মন্দিরের জন্য। চলো বুবু, চলো। আসছে আরেকটা, আসছে দুটো গাড়ি, হয় আরেকটা আসছে, ওঠো না, যারা উঠতে পারছে ওঠো। দেখবে একদম মাথায় না ঢুকে যায়। একটুখানি 5 মিনিট লাগবে। হাঁটতে পারবে না, হাঁটলে আধ ঘন্টা লাগতো। এই যা আওয়াজ হচ্ছে ঘটঘট করে, কাঁপছে যেন বক্সের মতন। ভাইব্রেটার চালিয়েছে। আচ্ছা, তুমি নেমে খানিকক্ষণ তোমাকে ধরে দাঁড়িয়ে রাখতে হবে, নাহলে কেঁপিয়ে যাবে। ওই যে আমরা মন্দির দেখতে পেয়ে গেছি। আমাদেরকে এবারে দক্ষিণ দুয়ারে পান্ডা যেতে বলেছে। আমরা প্রত্যেকবার এলে কোথা দিয়ে যাই? সিংহদুয়ার দিয়ে যাই। হ্যাঁ, আমাদেরকে এবার পশ্চিম গেটে যেতে বলছে, তখন দক্ষিণ গেটে বললো, পশ্চিম গেটে যেতে বলছে। চলো, এই জায়গাগুলো খুব সুন্দর করে মডিফাই হয়ে গেছে, দারুণ সাজানো গোছানো হয়ে গেছে। এসো, এই জায়গাটায় বিকেলের দিকে হেঁটে ঘুরলেই মনটা ভরে যাবে। এই যে আমরা কাছাকাছি এসে গেছি, পশ্চিম দরজা। তো এখানে আমাদের জুতো, ফোন সব জমা রাখা হচ্ছে। দিয়ে দাও সব, চকের ধন সব দিয়ে দাও। 4টে হলো, 5টা। আর এখান দিয়ে এসেছিলাম। হ্যাঁ, আপনি সব জায়গা দিয়ে আপনি ঢুকতে পারবেন, মানে পুরোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আজ ধরো না প্রায় 10-11-12 বছর হয়ে গেল। পুরো বাইরেটা না একদম মডিফাই হয়ে গেছে। বাইরেটা, ভিতরটাও অনেক ভালো করেছে আগের থেকে, নতুন করে সংস্করণ হয়েছে। হ্যাঁ।